Hello class, good morning. This is Mrs. Rosalinda B. McDowell, your entrepreneurship subject teacher. So for the learning outcomes for unit 1, number 1, you will be able to demonstrate understanding of the key concepts, underlying principles, and core competencies in entrepreneurship. 2. Demonstrate understanding of concepts, underlying principles, and processes of developing a business plan. 3. Demonstrate understanding of the environment and market in one's locality or town. 4. Demonstrate understanding of operating a simple business. Okay, before we will proceed, I would want to give you an overview about entrepreneurship. First, many of us Filipinos see education as a means of becoming successful. You often hear from your parents reminding you of being a diligent student in school and working hard so you can land a reputable position in a company or in the government as basic way to success. Some even view living abroad as a measure of success. Living abroad has been a traditional notion for all of us. Nowadays, however, there are some Filipinos who see another path to success, and that is through entrepreneurship. How did entrepreneurship become a path to success? There have been many cases in the Philippines where entrepreneurship has helped transform ordinary Filipinos into millionaires because of running their own businesses. And some of the biggest corporations were initially established as small startup companies. This course is a helpful tool to help you become financially successful as a manager of your own business. This course will provide you with the conceptual and practical entrepreneurship techniques on how to establish your own future business. Whether you will sell a product, offer a service, or do both in your town or locality. This course will be divided into 2 units. Unit 1 will deal with developing a business plan, whereas Unit 2 will be the application and implementation of the business plan. The conceptual and theoretical framework of building a comprehensive business plan will be tackled and prepared in this course because this is mandatory in setting up a business. The real success of your future business will depend on your compliance with the set business plan. Therefore, this course also aims to teach you how to effectively and sustainably run your future business based on the business plan prepared. Owning and running a business have its own challenges. You are in charge of all the operations in your business. Therefore, you need to know all of the rest involved, including the operations, human resources, and problems in the economic market. You need to have a sound business plan. Most of the failures are caused by the owner's inability to see the details of the internal and external affairs of the business. Running a business entails research, testing, proper execution, and monitoring. This course will give you tools and strategies on how to make your business profitable. Okay, so I will explain in Bisaya ha. Okay, kasagaran magido ato ang madunggan sa tuang ginikanan no nga kinahanglan nga mohuman jud mo og eskwela kay aron ugwa puhon maayo ang dagan sa inyong kinabuhi, makatrabaho mo sa dagko nga kompanya, maayo ang inyong posisyon or di kaya no makabaton mo posisyon diha sa pang ngagamhanan sa gobyerno nato. Ang uban pod gusto po sila nga moadtog abroad no, halos kasagaran labi na sa mga western countries kay makita gid pod na highly developed countries man gid sila, so dato gid ang ilahang kahimtang compare sa Philippines no. Then mo nang halos kasagaran gid gusto maglumba og adto og gawas sa nasod. Pero napoy ubang mga Filipinos nga wala sila ni adto sa gawas sa nasod. Ang uban pod no nagnegosyo sila. So, kining ato ang leksyon sa entrepreneurship. I pray so nga maka-encourage sa inyo ha no nga ugma puhon mahimo mong future businessman and businesswoman, future entrepreneurs sa Philippines no. So, tinuod man gid nga walay na dato sa pagpadarbaho pero sa pagnegosyo daghan gid kayo ang mga nahimong milyonaryo. So I hope so that you will brace yourself, no? Then you would enjoy
sa ato ang mga upcoming lessons pa para naagid mo yung masabdan, no? So gini siya usa ni siya ka oportunidad nga pwede ninyo i-grab in the future. So I hope so that you will take this subject seriously. Okay, let's continue. Before you prepare a business plan, you need to understand first the macro view of entrepreneurship. So this module will teach you the basics of entrepreneurship, beginning with what role it plays in society and the economy. You will also know key concepts of common and core competencies, which are required skills to become a successful entrepreneur. You will be able to understand the pros and cons of being an entrepreneur as compared to being an employee. A total persona of an entrepreneur will be inculcated to you, including the characteristics, behavior, activities, values, and mindset. Lastly, you will be exposed to the various exciting career opportunities in line with being an entrepreneur. What is entrepreneurship? So entrepreneurship is a proactive process of developing a business venture to make a profit. It involves seeking opportunities for a market, establishing and operating a business out of opportunity, and assessing its risks and rewards through close monitoring of the operations. With this definition, being an entrepreneur may seem difficult, but it can be rewarding if the enterprise flourishes. No, so makita na to no, dili gid siya lalim nga magnegosyo. No, actually before when I was working, makita na ko no kay ano siya, murag ma-consider nga startup that time. No, for 2 times nga na-employed ko nga startup ang business ang company. So it's really hard kay nga naman on the part no sa tag-iya, because they really need to do their best, no? Kinahanglan gid nila hard work, then determination, then vision, no? Nga nagid sila panglanto sa unahan nga ilang makabot kung unsa may ilang mission, ilang goal ug ang ilang vision, no? So successful entrepreneurs actually are those people who has really the determination, no? Then not only the determination, no, then of course hard work gid pud siya, then vision nga makabot gana ko niya akong ipangandoy. Then so lisod gid pud siya mag-create og business plan, no? Pero kung mo prosper na ang business, so makita gid nimo no nga plus star na siya, no? So income generating na, so hayahay na kay sa nga tanan, no? Nindot tingig ka makita na to no ba mga dagko nga mga negosyante. So ako ang kauban siya sa video clip nga akong i-appeal ani sa tuang lesson karon, no? Nga makita ninyo those Filipino nga nag-start sila no from rag to riches, no? So pobre kay ilang kagikan, nag-start up lang sila gagmay kay nga negosyo, no? Pero na ampingan nilag maayo, na palambo nilag maayo, tan-awa sila karon, no? Dako na kay ilang negosyo, then they're already big corporations, well-known corporations nga dili lang millionaires kundi multi-millionaires nga mga entrepreneurs. Okay, how can we determine if a certain entrepreneur is successful or not? So we can actually say that a certain entrepreneur is successful if the business that he or she has envisioned has materialized into a thriving industry with regular customers and financial gain, no? So of course makita nato nga successful ni siya nga entrepreneur ko, makita nato nga nag-thrive, no, into a thriving industry. Sabot thriving gani is siya nahimuging successful iyang industry in a sense nga na siya mga customers, na siya mga clients, then at the same time na po'y ginansyado ang iyang negosyo. So take for example, no, makita nato ang story sa National Bookstore pag-start nila. Actually ang startup capital nila is only 200 pesos. Then look, National Bookstore right now, no? So nationwide ang ilahang bookstores nga ilang gina-open sa isa ka city, more pila ka national bookstores ang ilang gina-open. Then only to think nga 200 pesos lang ang ilang startup capital that time nga nagsugod sila. So dili gid mo pwede no nga kanang maliiton lang gamay ra imong capital, no. With hard work and determination, you can actually get what you have envisioned. Okay, entrepreneurship will eventually reflects on the society and the economy as a whole.
Here are the societal and economic benefits of entrepreneurship. Okay, number 1, entrepreneurship produces more jobs that equate to an increase in national income. Millions of unemployed people will have the opportunities to have a decent occupation. Small businesses produces jobs and create wealth. Of course, no, kung naay magnegosyo, magkinahanglan magina sila og mga tao po nga ilang hiron. So of course, sa dihang i-hire nila ang mga tao, na itrabaho ang mga tao, so ang mahitabuan na mo increase pud ang national income. Kaya nga naman, of course, ang mga tao nga nagtrabaho sa imuha, dili naman lang ang imuhang negosyo ang magbayad og taxes. So, ang mahitabuan na apil man pud ay imong mga tauhan magbayad og tax, no? Of course, so nagi mahitabo nga national income. Then of course, tungod kay imuhang business, naka-hire og mga tao, so ang ubang mga negosyo pud no, ang katong mga tao nimo maka-afford pud sila og palit sa ilahang mga services o sa ilahang products. So makita ninyo ang cycle, no? So ang tao gani kung na siya trabaho, that person actually would have actually the power of piso to buy, no? So but pasabot na kunay income, mo palit gid na ang tao sa ilang pagpanginahanglan, either services or mga commodities na gikinahanglan nila for survival. No? So of course, kung kini nga tao, makapalit siya. So of course, dili lang imong business ang mo thrive or mo lambo. So ang negosyo pud sa uban. Nakita ninyo, no? So makakilate gid siya og national income, dili lang ikaw ug ang mga tao nga imong gi-employ. Apil pud ang uban. Entrepreneurship amplifies economic activities of different sectors of society. A simple eatery in rural area and a coffee shop in an urban area both ignite economic activity regardless of their business skills. So matod pa no, bisan daw kuno og mag-abri lang ka gamay nga kananan or kanang coffee shop, no? So kana siya no, maka-amplify na siya sa economic activities. Why? Okay, halimbawa bisan diri sa tuwa sa locality sa Mungkay, di ba no? Makita na to daghan kay sa kananan. So nay nahitabo nga pagpalit o pagbaligya. So ang buy and sell, actually that's actually an economic activities, no? Na ay buy and sell. So economic activities. So kung daghan ang magnegosyo, of course, mo-amplify, mas mudako pagit ang economic activities. Then of course, maka-income gid pud ang either rural or ang urban areas, depende kung asa nakasituate no ang pagbutang sa negosyo. Okay, number 3, entrepreneurship introduces new and innovative products and services. New products and services are always available in the market because of the ingenuity of entrepreneurs to seek opportunities and improve on them, no? So ang entrepreneurship pinagi po sa pagnegosyo no, maka-introduce sila og mga bag-o nga mga produkto o services. So unlike before, sa amo nga time sa una bata-bata pa ko wala man may internet, no? So ang naalay pwede lang ka makatawag sa unang panahon is kanang ano lang, tawagan nitong mga syudad-syudad lang nga na dito yung mga telephone companies. Unlike ngayon no, unlike karon nga bisan og tuwa kas bukid, pwede ka matawagan pinaagi sa cellphone, no? So tungod sa mga negosyante, no, naghuna-huna sila usa kay mga maing produkto nga makapatabang sa kanang kahimtang sa katawan, maka-improve sa ilahang quality of life, no? So muna sila no, naga-innovate sila mga produkto ug services, no? Bisan sa products nato karon daghan kay sa nga tanan nga mas nakapahimo nato nga mas tawagan ni mas hayahay, no? Mas easy ang kinabuhi. Unlike before, sa una ako, ang nanay sa una mag-eskwela sila is magbaktas sila kay nga naman wala may motor, no? Wala yung motor sa unang panahon, so magbaktas lagi sila mga around 8 kilometers. So back and forth 16 kilometers, no? Gikan sa mo ang farm nga akong hipuyan karon. Unlike karon, no, sa unang panahon po, no, bisan ang katong high school pa ko diri sa una, ang motor sa unang panahon is perting mahala dato lagi sa unang makapalit. Unlike karon, tungod kay napoy mga bag-ong mga negosyante, no, so nag-innovate pud sila nga okay magbuhat ta og motor nga mas barato kay para affordable siya sa kadaghanan, no? So mo nang nakatabang yun no ang mga negosyante na para ma-improve ang quality of life sa mga katawan. Okay, number 4, entrepreneurship improves people's living standard, no? So
Sa ako nang giingon ganina no tungod sa pag mga negosyante no naga-innovate sila o mga bagong products o services para nga ma-improve ang living standards ug kanang life quality sa mga katawhan no. So take for example, of course, di ba no? O kung walay magnegosyo nga magbarber diha na tagas na ta og buhok no or walay salon no. So tagas kay tatanan og buhok mo na tag mga ermitanyo. Or take for example, kung walay sari-sari store, di ba no, hassle kay sa nga tanan sa unang panahon kami dito sa bukid kay wala may magnegosyo sa bukid. Kung magpalit big asin, mani pamigmong kayo. So perting layo ano nya magpalit lang kag bali piso nga asin. So unlike karon no, tungod kay daghan po mga gagmay mga negosyante dito sa Bang Bukid no. So mudagan lang ka dito sa ilang sari-sari store. So they can actually help the lives of the people no nga kanang ano siya mas ma-improve ang living standards sa mga tao pinaagi sa mga negosyante. Di ba no? So na kay pagpanginahanglan then naa lang sila mapalit nimo kung sa imong gikinahanglan. Okay, number 5, entrepreneurship disperses the economic power and creates equality. So it balances the economy by distributing national income to more businesses rather than to only few monopolies. Sa ako nang giingon no, kung sa the more bitaw no dagang negosyante, so the more pud siya no nga ma-distribute ang kanang wealth no. So mahimong balance siya in a sense nga of course dili lang ikaw ang halimbawa kung ako ra ang nagbaligya og motor nya mo palit ang mga tibok mong kaya sa motor, so ako ray masapian og mayo no, ako ra muhigop sa tanan nila nga kanang ano kwarta kay mopalit sila og motor. Samantala kung naay mga negosyante nga uban no, so mabahin-bahin na ay mopalit dito sa motor zone na diri sa Honda no. So ing ana siya ang entrepreneurship, di ba? To kung makita no, kung isa lang ka ang maghawid sa produkto, take for example kung isa lang magbuhat sa motor, perting mahala para sa unang panahon sa cellphone no, perting mahala ang kanang Nokia sa unang tubitong naimrag sungay isa ka buok, perting mahala bisan sa kanang simpak sa unang panahon paggawas gid ana niya third year college ko ana nga time ni gawas kabalo mo pila na ang simpak sa unang panahon 1,000 pesos pero karon pila na lang, di ba no, nalagay tag 30 na tag 20 na tag 15 no, ang simpak 1,000 pesos sa unang panahon pag unang gawas no. Then ang ang load sa unang panahon katupag kuskuson sa card. Unlike karon no nga electronic load lang imong paliton pwede 10 pesos, pwede pa tingi 5 pesos. Unlike before 300 pesos gud ka pwede pa itog 10 kung di ka dato sa unang panahon no, di jud ka enjoy sa services. So pinaagi kay di abot ang daghang mga negosyante nag-innovate sila mga product no. Okay. So nahitabuan na no, mas nakatabang sa tuwa. Pero karon no, easy lang kay sa nga tanan. Naka 10 pesos you can actually call anywhere sa Philippines, di ba? So naay equality no, and distribution of wealth. Okay, number 6, entrepreneurship control the local wealth and balances regional development. It makes it sure local resources are used properly and every area has an appropriate allocation of resources. Number 7, entrepreneurship reduces social conflicts and political unrest. Imagine if there are no or only a few sari-sari or supermarket stores in your area. All of you will then fight for the food supplies because the store cannot supply all your need. No? So, ang mga negosyante po dahil no, makatabang po niya siya para ma-reduce ang social conflicts and political unrest. Of course, o kung mag-ilog na ang mga tao diya kay gamay na lang kay sa nga tanan ang bugas, no? So magsumbagay, magtapok ng mga tao diya, magrayot na. No? So mahitaboan na is of course, mapiktuhan gid ato ang gobyerno ana. Pero kung makita sa mga tao nga kanang tawag ani daghan og supply sa pagkaon, daghan og supply silang pagpanginahanglan, relax ra kada mga tao no. So ato makita usay sa balita sa TV no, kanang panic buying, di ba no? Makulbaan po ka ba pagtan-an nimo sino na mga instante sa mga grocery stores, no? So tawag ana niya of course kung ingana ang mahitabo magbalik ang mga tao na ay mahitabo gid nga social conflicts kay uban man gud pud no labi nag-i-hoard pud sa ubang mga dagko negosyante. Ang mahitabo man gud ana is mahitabo ang kanang looting no, kanang pagpangawat gubuon nilang mga dagko nga mga warehouse then naikidawatay mahitabo no. So of course maapil man ato ang gobyerno ug kung naanay mga magaguliyang ang komunidad o ang katawhan no. So actually as for me
Regarding bitaw nga ani bitaw sa kanang mga pagkaon, ako is ano lang siya, lakbit lang advice, no? So it's much better no that you really need to know nga naa kay basic skills on how to raise your own foods, no? Dapat naa kay abilidad nga mapakaon nimo imong kaugalingon bisan og dili ka mo palit diha sa palengke or sa merkado or sa grocery stores. Like corn or rice, no? Or mga vegetables, mga fruits, no? You can actually plant those para nakay of course secure food security sa imong kaugalingon aron dili ka nay uban no labi na sa cities loy kay sila dito sa ngatanan kay kung walay pagkaon nga naa sa grocery stores as in magutman gid sila pero kita diri nga naa sa locality sa kanang rural areas no so kasagaran sa tuwa diri is na magid sa farm no naagid tay katamnan so it's much better na natay basic skills no atong i-practice no ang basic skills on how to raise and grow our own foods. Okay, number 8, entrepreneurship elicits more economic independence and capital formation. So a country with more entrepreneurs is highly likely to become financially independent and will less likely need the help from other countries. This also applies to families, barometers, and cities. Entrepreneurs creates wealth instead of borrowing wealth, no? So makita nato no bisan diri sa Philippines, ang actually Makati City mo na siyang business center sa Philippines. So makita nato no dagko ka silang mga negosyante nga naa didto international local nga mga entrepreneurs no nagtapok na sila didto. So makita nato no unsa sila ka progressive, no? So ang ilang kaugalingong locality maka-provide na no sa ilahang kaugalingong development. They can actually develop their own cities. No, bisan sa ilahang kanang sa ilang katauhan, they can actually help and provide for them. Bisan di na sila magkinahanglan no og kanang budget sa uban. No, tungod kay daghan silang negosyante. So the more nga daghan ang negosyante so sa kadapit, the more nga dato ang usa ka syudad, then the more nga sustainable, self-sustaining siya nga usa ka lungsod or sa kanasod, no? So I pray so na kini siya nga mga societal and economic benefits nga makita sa mga mga negosyante nga nimo siya makahatag nimo og kanang encouragement no nga okay someday gusto ko nga mahimong negosyante aron nga dako ang impact nga matabang nako dili lang sa ako isig katawo labi na sa ako ang nasod. Okay class, I want you to watch the video clip of the success story of Henry C. Just selling anything that he can get during the time of World War II, and one of the things that he focused on were buying shoes from some of the GIs. I was selling shoes then. I guess you were born into it. So I was selling shoes when I was about 8 years old. And I guess after that, then you feel obliged also to help out your parents. And I guess maybe my parents give us the guilt that we should really help out. So one thing follow another. And so we find ourselves getting more and more involved in the business. How often do you come here? 6 times a week. You know the reason why I like to see
lot of people. Number one, means business. Number two is big place. So pleasant. You can stay here, you can make a cup of coffee, and then you enjoy the kind of atmosphere. Yes. So it makes you happy. And then I can also observe business. How the business progress. Okay, class, for your assignment, it's 30 points. Your deadline will be on September 27, 2021, Monday morning. I want you to take a video of yourself answering the reflect upon questions down below. Question number 1. What do you think are the factors that drive Filipinos to become entrepreneurs? Number 2. Name at least 3 business trends that you observe in your locality. Why do you think these entrepreneurs venture into these businesses? Now, so observe rin ang inyong palibot, no, diya sa inyong area or sa locality ninyo or bisag diri sa town, no. Inyong tan-aw unsay kasagaran nga gihimong negosyo sa mga tao dinhi, no? Unsay business trends nga ginegosyo sa mga tao dinhi. Then sa inyong una-una ngano kang mo na ilahang ginegosyo. Then number 3, what have you learned from the success story of Henry C? So that is all for today, class. Then I will see you again on our next video class. God bless and please be safe always.